नमस्कार मैं तफजुल हुसैन आपण माने कार्यक्रम सुरुचन रेडियो मंथन 91.6 एफएम माध्यम थी आज एक कार्यक्रम मीठा कथा मीठा कविता के आपण मन को स्वागत करूचे। ये कार्यक्रम मध्ये आमे भिन्न भिन्न कवि लेखक मान को आनिकरी ताकर सहित आलोचना करसु। आज मोर संगे हमदा जने ना करा कवि हास्य कवि गुणरंजन सालिमा आज्ञा आम सहित जोड़ी होइछन। आज्ञा नमस्कार। जोहार मंथन सुनुथुवा सब श्रोता मान को भी आपनकर तरफ में मोर जोहार और शुभेच्छा अभिनंदन जनाउछ। धन्यवाद आज्ञा। जीवन रो भिन्न भिन्न रंग अछि। भिन्न भिन्न रंग भितरे हास्य कलाटा गोटे नुआ गोटे अलगा रंग नवरस भितरे गोटे गोटे श्रेष्ठ रस है। ठीक आमे हसु मुँह फुलासु बहुत किसी करसु आइए किंतु गोटे लोक के हसावार कला जहाँ न अच्छे से महान आमे एंता भावसु। आपण हास्य कविया ना कमैछन लोकंकर हृदय भितरे निजर जगह बनैछन। ई जीवन यात्रा आपण के केनता आरंभ है? मैं स्कूल ले पढुथिले जिला स्कूल ले 78-79 रे हमर स्कूल ले गुटे बजंती बोली करी स्मरणिका भरुथला स्कूल लो बजंती। तो मैं 8 क्लास पढु था आ गुटे हमर मोर सहपाठी गुटे आज्ञा से मैगजीन जेतला बाहरला देख मोटा भारी छे वेला काना भारी छे धंदा काना पांचटी अक्षरे नाम मोहर धर्मग्रंथटा मु हिंदू धर्मर प्रथम द्वितीय जोग करिवो एंदा टाइपर कविता मते टिके ये लागला ई वाह मुई ओंकार लागला बोल थाटा भारी जे मुई मोटा लाइक मारवा वाली गिरी। तापर मुई गुरु विनोद प्रसाद मोर एबे पद्मश्री निधन निगले तांको श्रद्धांजलि ताकन निगे गली गुरु मुई कविता लिखवार के चाहूचे और केनता लिखी मैं से मोर गुरुदेव गोटे मंत्रटे देले कि जेन विषय तुम जेन विषय भाव गुण तार हिंट्स मान लिखी दब ऊपर पचा भाभी करी जोड़ब सब बोली करी। तापर मैं सम्बलपुर विषय भावली सम्बलपुर काना काना अछि कि महान पुरुष लिखी दिले गंगाधर मेहर देले अभिभक्त ना जोड़ी हिते सम्बलपुर बगल पास देला गंगाधर मेहर महानदी सम्बलपुरी साड़ी सुरेंद्र साय तापर पछे जुड़ली किंतु मैं 8 क्लास ना लिखे सेटा अच्छा आरो क्लास लिखली 9 क्लास लिखली माने गोटे कविता से कविता आज भी मोर मने अछि आज्ञा तार इतिहास जे कविता रो आज्ञा सम्बलपुर छुआ में समलिया मोर मां जात धर्म छड़ी मोर पहला कविता फर्स्ट जीवन कविता सम्बलपुर छुआ में समलिया मोर मां जात धर्म छड़ी आसर हे रखमाई नन्ना अमर देहन उर्दू चेरे सुंदर सार रकत जहार चुटे हार मानथिला गुरा लोकर ताकत खल खलानु जाउचे बुई महानदीर पान सम्बलपुरी मोठा साड़ी पुर्थी जाकर वान एंता सब लिखी थी पहला कविता तो चमकदार है। तापर कान है सुनो आज्ञा तापर मैं अग्निशिखा रे डेली पेपर के बारुतला अग्निशिखा शरद शशि बोली करी गोटे साहित्य पुष्टा बारुतला आज्ञा सेथि मी कविताटा देली अग्नि तापर किछि दिन गला और मोर के पोस्टल रे स्कूल पढ़ला बेले गोटे पार्सल देला पोस्टल नो आज्ञा खुली देखली बेले नयागढ़ जदुमणि साहित्य संसद पुरी पहला मानपत्र जीवन रो जे आपण हाई स्कूल छात्र किन बहुत सुंदर कविता रचना करिछन आपण को उत्साहित करबा लागि हम मानपत्र देलु बोली करी सेनो ना गोची पोच के आपण जीवन यात्रा हाई स्कूल स्तर रो आरंभ होला इटा कविता रे हास्य रस अलगा कहि दे हां आपण कर्ममय जीवन भी करिछन महानगर मिताल गोटे अनुष्ठान पहला 12 वर्ष तारपरे महानगर हला सेन आपनकर चाकरी जीवन विशेष करिछन चाकरी जीवन साहित्य और सेतिबार हास्य कवि काना लागला आपन ई सब यात्रा बहुत कोड़ा और आमे माने जन दायित्व रे थिलु लोकल ऑफिस सम्बलपुर रो हेंता पदवी मान के भी थिलु जन के बहुत काम सबले लोकल लोग आसन मो भी तो अनेक तर जाइछन रविवार दिन भी डोकरा हुए ऑफिस नो शनिवार दिन भी किनु इच्छा शक्ति है जेते बेले गुटे लोक भल पाई बसले लोक पसंद करी बसले
ସେଟା ନିଶା ଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋତୱାଲ ଯେନ୍ତା ମଦ ଛାଡି ନା ପରେ ସେନ୍ତା ନିଶା ଏ ତ ଆମେ ମାନେ କାଣା କରୁ ଦିନ ବେଲେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଦେଖୁଁ ବାଟେ ଘାଟେ କି ପେପରରେ ପଢୁ ଥରଟା ଥିସି ଆଉ ସେ ଥରଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜରେ ଆମେ ଲେଖି ଦେଇଥିସୁଁ ରାତି ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ଘରେ ସବୁ ଶୋଇ ସାରିଲେ 11 ବଜେ ଆଡୁ ସେ ଲେଖା ଲେଖି ତାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରସି ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଞ୍ଚ ବି ଯାଉଛୁ ହାସ୍ୟ ମଞ୍ଚ ସବୁଆଡେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଟି ଦିନ ହେସି କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ଡେ ରେ ବି କିଛି ଭଲ ଅଫିସର ବି ଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ଯାଇପାରିଥିଲି ଆଉ ବଡ଼ ଭାଗି ସପୋର୍ଟ ହଉଛେ ପରିବାରର ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଇଁ କରି ନା ପାରିଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯେନ୍ସି କବିତା ଲେଖା ପରିବାର ସଭ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ନାଇଁ ହେଇଥି ଭାଉଜ ବି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋର କବିତା ଯଦି ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କନୁ ଆମେ ଯଦି ମଞ୍ଜୁର କନୁ ତମର କବିତା ନହେଲେ ତମେ ବେଲେ ଆଗକେ ଯିବ ଆଉ ବହୁତ କଟାଛଡ଼ା ଗୋଟେ କହ ଯେନ୍ କହସନ୍ ଜଜ୍ କି ଏଡିଟର ଯାହା କହ ସେଟା ପହଲେ ତାଙ୍କର ହାତକେ ଯାଉଥିଲା ପରିବାର ଯେନ୍ଟା ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲେ ଯେନ୍ଟା କେ କହୁଥିଲେ ନା ଏଇଟା ବାପା ଠିକ ହେଇଛେ ଠିକ ତାପରେ ସେଟାକେ ମଞ୍ଚକେ ନେଇ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବେଶ କରୁଥିଲେ। ବେଶ ବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କବିତା ଲେଖବାର ଯେନ୍ କଳାଟା ଅଛି ମାନେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ କବିତା କି ଲେଖାଯିବା আর কেমতা সে কবিতা ঠিক হয়েছে কি না হয়েছে নিজের ঘর লোক শোনামা সেমানে যদি হ্যাঁ কহেলে বলে আগে জিমা গোটে আমার সবু কবি কবিত্রী যেন নূয়া নূয়া ইলেনকে আসুছন তাঙ্ক লাগি গোটে ভাল মার্গদর্শন নাই আজ্ঞাঙ্ক ঠানু আমতা আହୁରି অনেক কথা শুনমা আগে বড়মা আজ্ঞা যেহেতু হাস্য কবিয়ান ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହିଟେ ଅଛି ଗୁଣ ରଞ୍ଜନ ସାଲିମାଙ୍କର HK47 HK47 ହାସ୍ୟ କବିତା ହାସ୍ୟ କବିତା 47 ଆଉ ବହିଟା ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ବି ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରମା ତାଙ୍କର 2-4ଟା ହାସ୍ୟ କବିତା ଶୁଣାବେ ତାପରେ ଫେର ଆମେ ଏ ଆଲୋଚନା দেখুন প্রহ্লাদ দাসকর আপন কলম বড় তাଙ୍କୁ সম্মানিত করাইଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା প্রহ্লাদ দাসকর গোটে পত্রিকা বাহারছিল আর্ট এন্ড আর্টিস্ট ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ কবি সেন সুযোগ পাইଥିଲେ ଆଜ୍ଞା হলধর নাগর ঢোড় বরগজ পহলা কবিতা ଆଜ୍ଞା পদ্মশ্রী ଆଜ୍ଞା আর মোর ব্যঙ্গ কবিতা পহলা হচ্ছে মোর ফর্মুলা ଫର୍ମୁଲା যেনটা কি একা সাঙ্গে গুটে দিনে প্রকাশিত ଗୋଟେ হইଥିଲା ମଞ୍ଚରେ গুটে সে ଗୋଟେ আর্ট এন্ড আর্টিস্ট ପତ୍ରିକାରେ প্রকাশিত হইଥିଲା ଆଜ୍ଞା তা গোটা মোটা তো মুই ফর্মুলা ছোট কবিতা হেলে যে বহুত পছন্দ করা যাইଥିଲା বর্তমান সর্বকালীন কবিতা সেটা যে কোনসি সময়ে তা মানে পড়ি পারো ପଢା ଯାଇପାରେ এটা মুই 25 বরস আগুরু লিখিଥିଲି কিন্তু ଆଜି এছিনি ବି ତାର বেশি ମହକ ଅଛି। মহক আছে ଆଜ୍ଞା বয়স অনুপাতরে নাই বড়ভার কারণରୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତାର ଛୁଆକେ ଡାକ୍ତର ନେଇ ନେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁଠି ଛୁଆଟେ ବୟସ ଯେନ୍ତା ହଁ, ସେଇ ସବୁ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ନ ହଉତେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ନେଇକି ଗଲା କହିଲା ଦେଖୁନ ତ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅ ଦାମ ଦର ଆଜ୍ଞା ବୟସ ହେଇଛେ 12 ଯେଡକି କେ ସେଡକି ଅଛି ହଁ, ନା ବଡଭାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ହଁ। ଔଷଧ ଦେଖିକିରି ନାଡି ଖାଇଲେ ପାରବା ଯେନ୍ତା ବଢି ଆହା ବଢିଆ ବଢିଆ ଏକ ନମ୍ବର ଡାକ୍ତର ମିସିନ ମୁସନା ପକେଇଲେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ପୁଅର ଦେହ ଠିକ ଅଛି ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଧଡ଼ାଧଡ଼ ବଢବା ଦଉଛେ ସଂଜ୍ଞାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆହା ତୁମର ପୁଅର ନା ଦାମ ଦରକେ ବଦଲେକିରି ଦରଦାମ ରଖିଦିଅ ଦେଖ ଏନ୍ତା ରକମେ ବଢବା ବଢିଆ ବଢିଆ ବଛରଟାକେ ତାଲଗଜ କେ ତଲ ପକେଇ ଦବା ବେଲା ଏକ ନମ୍ବର ମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କି ନେଇକିରି ଗୋଟେ କେମିତି ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇ ପାରସି ମାନେ ଦରଦାମ ଦେଖୁନ କେବେ ହ୍ରାସ ନାହିଁ ହବା ହଁ ବଢତେ ବଢି ଯାଉଛି ଚାଲିଛି ବଢି ଚାଲିଛି ବୋଲେ ତୁମର ପୁଅର ନା ଦାମ ଦର ବୋଇଲା ସେ ଦାମ ଦର ବଦଲେ ଦରଦାମ ରଖିଦିଅ ଦେଖ ଦରଦାମ ଏନ୍ତା ରଖିବ ରଖିଦିଅ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନାଦୃତ ହେସି କବିତାଟା ମଞ୍ଚରେ ବହୁତ ବଢିଆ 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 ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କେ ନେଇକିରି ହେନ୍ତା ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଏଟା ତ ଗଲା ହେ କବିତାଟା ନୂଆ ନୂଆ ମେଛା ହାକୁରୁଥିବା ଦଙ୍ଗରା ଜଣକୁ ବୟସ୍କିଆ ବୁଢା ମୁଷ୍ଟି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ନୂଆ ମେଛା ହାକୁରୁଥିବା ଦଙ୍ଗରା ଜଣକୁ ବୟସ୍କିଆ ବୁଢା ମୁଷ୍ଟି କହିଲେ ହଁ, ବାବୁରେ তোর চরিত্র যদি সুনাম এতার করবু ଆଜ୍ଞା সমগ্র নারী সমাজকে মার নজরে দেখবু পিলা কহিলা যে বাবা সমকু মা বলি তো মোর চরিত্র তো সুনা হয়ে মোর বুয়ার চরিত্র তো মহিলা পুচকু না হয়ে বলি ବଢିଆ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାନୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜାଣବାକେ ପାଇଲି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା যেটা বাস্তবিকতা মুই কହୁଛି ଆମର যেটা বাস্তবিকতা है যেটা সত্যতা है সেতে যদি ব্যঙ্গ টিকে হাস মিশে দেলে বহুত আদৃত হেসি ଆଜ୍ଞା যেনটা কি মোর ଗୋଟେ কবিতা চলতা যদি আইন মোর ହୁଁ বর্তমান বি মুই 20 বর্ষ আগুন লিখিছে কিন্তু বর্তমান বি সেটা লোক কহেসন জায়গা হাটা দেখা পড়ুন বলি ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସେଟା ଲେଖିଥିଲି ଯଦି ମୋର ଆଇନ ଚଲତା ମୁଇଁ କାଣା କରତି କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତ ନାଇଁ ଚଲେ ନା ଆଇନ ଚଲବା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପଡବା ନେତା ହେବାର ପଡବା
ସେଥିର ଲାଗି ଗୋଟେ ଚୋରି ଡକାତି ପର୍ବ ମର୍ଡରଟେ ବି କରାଇ ପଡବା ଜହଲ ଯିବେ ତାପରେ ଆପଣ ସୁନା ହବା ଏ ସଲା ଏତାକେ ଠିକ କରିଦେଲେ ଭଲ ବାଲା ଘଟା ହଁ ନେତା ହବା ଲାଗି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର ଯେନ୍ତା କି ଗୋଟେ କଏଦି ଯେନ୍ତା ମୁକୁଲ୍ଲା ହେଁ ବାଟେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟେବୁଲ ଟେ ତାକେ ସେଲ୍ୟୁଟ ଟେ କଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ପିଲାଟେ ସେଟା ଦେଖଲା दादा चोर मान को सैल्यूट वाला ये बात चोर ही बाहरी से काल केन राजनीति दल मिस जीवा टिकट भी पाई जीवा जीती भी जीवा मंत्री ही जेल के प्रदर्शन करी आसी पारे केते कथा रे बा इंटरनेट प्रमोशन बदली जर टकले मारे नहीं जा रे मोर बुआ वाला एतर से नुआ जन करते पिला भी जेन कोई दी बारे ताकि जोवर सैल्यूट ठोके वाला से हास्य व्यंग माध्यम थी गोटे ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ ଯେ କେନ୍ତା ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାମ କାଜ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛେ ଆର୍ ତାକେ ନେଇକିରି ଆମେ କେନ୍ତା ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିପାରବା ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଏଦୀଟେ ଜେଲରୁ ବାହାରୁଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକଟେ ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରୁଛେ ବୁଢା ପୁରୁଣା ଲୋକଟେ ବି ତାର ପଛେ ତାକେ ଦେଖିକିରି ନୂଆଟା କହୁଛେ ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରୁଛେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ଇଏ ବଡ ଲୋକଟେ ନାଇଁ ହେଇଯାଉ तो जीवन चरित्र बहुत रंग देखासी आपणकर गुणरंजन शालीमार HK47 भी बहुत रंग देखैचे से भितर गोटे जोड़े कविता जेन हास्य कविता जेनटा देखो चर्चित है गोटे बहुत माने लोकप्रिय होइतला कविताटा प्रभु मते कुकुर जन्म दे देबो बोली गली तो गोटे कुकुर गोटे आजिकाली विदेशी कुकुर एते आश्चर्य रहउची एते सुख रहउची गोटे मनुष्य देखिक सेला चिंता रे पड़ी जाउछे सेला में कुकुरटे कहनाहिले बोली करी निश्चय निश्चय दामी कार रे बोलुछे आवाज हम प्रभु मते कुकुर जन्म दे देबू देसी गोखिया बुला कुकुर केबे न करबू अच्छा सोर धरि करी अल्सीशियन बॉक्सर डॉगरमैन लंबा बाल थीवा भालू बिलाती कुकुरटे करबू हम पूरा आवाज मते कुकुर जन्म दे देबू वाह ए बिनती है बड़ बड़ बाबू ऑफिसर माने मॉर्निंग इवनिंग वॉक रो नामे मते होगे मुते नेबे ताकर छाको केबे बुधन ने बुधन मते शैम्पू लगे लगे बुधाबे ब्रेकफास्ट खाबी तोतला गुरस काजू बिस्कुट कुकुर कहूची ब्रेकफास्ट खामी तोतला गुरस काजू बिस्कुट लंच डिनर थी रोज खामी मटन ई मचकिया मनुष्य जीवन थी जेंटा मोर सपन मनुष्य जीवन के खावा के मुठे नहीं बेले बढ़िया बढ़िया सेंट्रो बोलेरो इंडिका पछाड़े बसी थी मिटाड़ी भिड़ी सेंट्रो बोलेरो इंडिका पछाड़े बसी थी मिटाड़ी भिड़ी साहेब माने ड्राइवर साजी चलो थे मोर गाड़ी बढ़िया बहुत बढ़िया बोला खोरा थी सोई ऐसी कुठी में खोरा थी सोई ऐसी कुठी में सीते पाखे थिवा हीटर साहेब नु का मैम साहेब माने रखी थे मते नजर हफ्ता का थोड़े डॉक्टर बाबू चेक करथेबे मते हफ्ता का थोड़े डॉक्टर बाबू चेक करथेबे मते विटामिन सिरप बटका गोली लिखी दोथेबे कहते केतनी कहते बढ़िया 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 बड़ बड़ घरुआ कॉलेज पढ़ुआ टुकेल माने मते धरी सीथिबे कुले ताकर चौण के गाल के चाटू थिनी आदरे गेल हे महापुरी मोचकिया मनुष्य जीवन सथे केडे कल बल इतान मुत बिलाती कुर जीवनटा सह सह गुण भल ई जीवने कुटुम जनेला रोज रोज केते चिंता आज कष्ट मष्ट चली गला बोले काली लागी मुड बथा तेल खंजेला नून नाइ न नून खंजेला मसला केते करबू सो कसा सब दिन देहन असला बढ़िया 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 महापुरुष टिके धरिथेबू आबा जन्म कुकुर जन्म दे देबू देसी गोखिया बुला कुकुर भूला भूला नहीं करबू सोर धरि करी अल्सीशियन डॉगरमैन बॉक्सर के लंबा बाल थिबा बिलाती कुकुरटे करबू महापुरुष आबा जन्म बहुत सुंदर कविता आ गया आपनकर एक कुकुर कविता सुने गिरे बहुत लोग कुकुर जन्म लगी ओदे तपस्या केते सुजरे माने माने एते ऐसो आराम से कुकुर माने रोजन जे मुस्कुल है माने गोटे साधारण मनुष्य लागे संभव नय जेंटा केबे संभव नय आज्ञा केबे संभव नय किंतु बड़घरर बुलाती कुकुरटे करू माने बिलाती कुकुरटे धन्यवाद धन्यवाद आउ गोटे जिनिस आपन न जानवा कि चाहना आपन ही हास्य कविता क्षेत्र के जतले आसले आपन कहा के आदर्श नहीं करी चालीजन बा चालते आरंभ कर मैं भेटी छेमी मोर आदर्श को मोर बड़े सौभाग्य है सेटा बहुत बड़ मोर आदर्श होचन सुरेंद्र शर्मा जी
आज्ञा आज्ञा सुरेंद्र शर्मा बहुत श्रेष्ठ कवि इंडिया रो सबुतर भारत सबुतर बड़ बिल्कुल कवि नहीं हसन तांकर चेहरा पूरा शांत थी लेकिन एते हाँ, हसा बड़े 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 आंखी ताकर मुश्किल है माने तो आवश्यक चक्र लगे आज्ञा जेना कि हिंदी साहित्य मोर हिसाब से सबुतर श्रेष्ठ कवि आज्ञा नहीं तो मैं कॉलेज रे पढुଥିଲି कॉलेज सारी थिली न सम्बलपुर रो खेतरापुर को सब बेले डकौଥିଲେ गोटे मारवाड़ी जुआ मंच वाले हिंदी कवि मान को आज्ञा बेले मैं से लिखी न लोग मते जानी थे न सम्बलपुर पुस्तक मेलारे बहुत गोटे हास्य कवि सम्बलपुर बाहरी छे बोली आज्ञा तो मैं ताको अनुरोध कली किछि मते मारवाड़ी रो जाइन छिले किछि समाज मते आज्ञा मैं टिके भेटे दम बोली करी अच्छा नहीं उसका अमर ई होटल त्रिवेणी नहीं ये अमर उसका टिके सामना रे गोटे उपहार पैलेस होटल दे अछि सेनु रहबे सेन के आसे भेटे न आबेले ठीक अछि बेली तापरे मैं प्रोग्राम सला टाकी दिली गली आज्ञा भेटे दिले मैं तांकर संग बसली आ नमस्कार कली बादा चली दिजन कर मुई उड़िया रे हास्य बंगाल हिंदी रे कहले तांको मैं उड़िया में हास्य बंगाल लिखता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए जी और आपका अनुवाद भी मुझे आप अनुमति दीजिए ताकि आपका जो साहित्य में उड़िया में अपना संबलपुरी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं बोली से मैंने बहुत खुशी है और से समय मोबाइल नहीं किसी नहीं ई सोशल मीडिया नहीं हाँ एटा तो बहुत जुगाड़ किसी नहीं तो से माने मोर बड़ भाई थे मनोरंजन सालिमा से परिवेश कवि थे आज्ञा आज्ञा तो से मुई स्कूल पढ़ला बेले दादा सब बेले तांकर बही माने आनंद शैल चतुर्वेदी गुटे आज्ञा थे आज्ञा अशोक चक्रधर इ मनकर बही माने मिले आनंद घर के जोक्स रे नन बेले मुई आपन गुटे कथा कहि दो जे मैं जिला स्कूल पढ़ला बेले मोर साहित्य हिंदी थिला आज्ञा आज्ञा बहुत पसंद लागला मैं हिंदी साहित्य ले उड़िया नहीं गिरी आज्ञा तो मैं हिंदी बढ़िया पढ़े दादा जन बही माने पढ़े बेले मते बहुत बढ़िया लगे हास्य इटा साथ साथ चुटकुला उनको मुई पहला त माने जब बही न छोट छोट कविता माने बना एले चुटकुला चुटकुला के कविता रूप देली आज्ञा कहला आज्ञा इटा आरंभ एंता हिचे आज्ञा आज्ञा जा हो वर्तमान तो अपन बहुत दूर तक पहुंचे साले न नीलमाधव भी पश्चिम ओडिशा हमर भाषा साहित्य रो बड़ सम्मान हुए व्यंग साहित्य के प्रथम थर करी त माने स्वीकार करले हमर गोटे सालिमा चटनी बही होचे जेंदा के संवाद पेपर रे चटनी स्तंभ गोटे भरतल व्यंग स्तंभ आज्ञा बहुत पाठक सब बेले फोन करन मते आज्ञा अपन चटनी के पखाले खाउछु बढ़िया लागुची अपन बही काढुन बेले तापरे मुई सेटा बही काढली बेले जेना कि व्यंग साहित्य के एवे ना मिली थई मोर बही जेंदा देली सालिमा चटनी के संबलपुर यूनिवर्सिटी रो जन माने जज माने थिले निर्माता पुरस्कार लगी व्यंग साहित्य के सुजोग देले मां सर आशीर्वाद है आपनकर सालिमा चटनी मनोरंजन सालिमगार AK47 इतर भरे आर के जी बही अछि अब वही अच्छे आज्ञा हंसरी बम पहला वही बाहर करथिले मैं हेते बेले भी मोबाइल सोशल मीडिया नहीं थी और फास्ट होई जे हंसरी बम 57 टा सान सान हास्य व्यंग कविता जेंटा कि हमर संग्राम केसरी साहनी चेयरमैन थिले से इनागुरेशन करथिले प्रहलाद दास सभापतित्व करथिले बुझले मोर पहला बे तापर गुटे प्रेम कविता 30 टा अछि हेतु बोली कि गजल टाइप रे प्रेम कविता अछि 30 टा से बही अछि तापरे मोर बहला सालिमा चटनी तापरे सुन शायरी संबलपुरी आज्ञा सेटा 100 टा संबलपुरी शायरी अछि सेति भी दिचारा गुटे कहले हो जरूर जरूर सुन शायरी संबलपुरी हो पखने पखन ठेसी हेले जोई छिटकुथिसी आज्ञा पखने पखन ठेसी हेले जोई छिटकुथिसी अरे मन के मन ठेसी हेले भाव पीरती हेसी होला अरे बहुत अछि मुई लगे हां जेंटा स्वर बोल जे को एंता दिन ने जीवार मोर जे दिन तोते मुई जेन दिन तोते नै करबार सुर जेन दिन तोते मैं भूली जिमे से दिन उड़ी जीवा जीवन मोर आहा बहुत अछि व्यंग सेति किछि व्यंगर भी अछि मोबाइल थी कथा लागे लागे बाबू चढ़ी जाउथला फटफटी आगलू कुटला ट्रक मोबाइल वाला कुरकुटी रो बाबू वाला चोरबोटी तोरा थी अटकर मोबाइल थी लटकाओ गेला सचेतन धर्मी कविता है आजिकल जहाके देखो मोबाइल ते धरि गाड़ी चलाउ छ धन्यवाद आज्ञा आपन को आ गोटे जिनिस आपन को जानवा के चाहमी आपन को गोटे अनुष्ठान अछि हसमा हसमा आज्ञा कौन से विषय मोय जेतले चिपली मारे थिली आ
सेते बेलू आपनको नहीं देखी थाई तो आपनकर हसमा हसमा अनुष्ठान बाबत थी हमार श्रोता मन को लगी दुई पद कहो देखन मुई जेतले हास्य मंच के गली बहुत बरस तक गली से समय खाली पश्चिम ओडिशा रे 5 जन कि 6 जन न हास्य व्यंग कवि देखुथाई श्रीयुक्त मनोमास्टे मनोरंजन साहू अच्युत पुरोहित पशु कवि सुशील मिश्र राधु मिश्र राउरकेलार सुंदरगढ़ दुर्गा पंडा दुर्गा माता पंडा तो मैं भावली आहरी तो निश्चित भाव लिखुवे हास्य व्यंग बहुत एडे बड़ पश्चिम ओडिशा 6 जन 7 जन न खाली सब बेले दिसुचन बाकी माने बाकी मैंने कहीं बोले माने पुस्तक मेला जितले में जुगो दिले मते डाकी बसले मंच के सेनो भी काना करन हमर अधा और कटकाड़ू श्रीयुक्त सत्यानाश ज्ञान होता तांको डका जाए मोर मन भावना हला जे मुई निश्चय हमर फाले भी थिबे बोली करी तापरे मुई काना कली सब पेपर माने पल्ली सब मैगजीन माने जेनो लागला मते टिके हास्य व्यंग जे लिखुचे फोन नंबर थिला कांटेक्ट थिला चिट्ठी लिखली और मुना सानटे मोबाइल थिला तो फोन भी कली और चिट्ठी भी लिखली तो किसी जोगाजोग आसी गले बहुत जन तापरे नाही बोली गोटे अनुष्ठान रे खुशी हसमा हसमा बोली करी जेंति गेली हास्य कविता जे लिखबा सेनो रविवार के रविवार कॉलेज पढ़िया थे बसी करी तर्जमा करू केनता लिखले भल बा काण हवा बोली करी जेम कॉलेज रो तत्कालीन प्रिंसिपल क्या साहू थिले से एलाउ भी कले गंगाधर सेचु जेन छे तार तले बसवार लागि हम चिट्ठी दिथनु से चिट्ठी भी हमको देले साहित्य रो सृष्टि लागि विकास लागि आपन को हम अनुमति देलु बोली करी सेनो बसलु तापर पेपर रे देतले न्यूज देतले गले बहुत लोग जुड़ी हेले केते केते सेथिर भीतर तोरणी सेन जना बोली बरपाली रो पिलाटे समूह मिश्र जी ओएस पहले एचएमका तहसीलदार अछन से भी बहुत सुंदर कविता मोसा बहुत बरस तक पढ़ले हसमा हसमा के प्रदीप रंजन पाणिग्री आई आटे अछन गोविंद तोला अपन जानते हेबे तांको से आज्ञा मतलब बहुत जन माने जुड़ी हेले आर तो त्राण मिश्र से आज्ञा में जुड़ी हेले तो एंती करी तापर गाँ गली रो भी जुड़ी हेले जे एछन का सबथुरु पश्चिम ओडिसा रो सबथुरु नामी माने लोकप्रिय कवि हिसाब से जोने जोना गना देवेंद्र साहू नीतीश आचार्य सभे तमना जोड़ी हेले तांको मुझे नाही हसमाला त जरा मंच मुई नुआ ना कार्यक्रम कली से मान को भी सम्मिलित कली तमने तो मुई तो नाही कहे मोर अवदान बोली करी जे प्रतिभा जन थिले ताकुटे मुई टिके चेष्टा कली मंचटे प्रदान कली तो आजिका तापर 10-12टा में कवि ही गुनो सबुड केतनी के तमर डाकरा आला बहुत आरो हमर जाइन दिबे खबर पड़ दे हसमा हसमा बहुत कार्यक्रम करलो इति लागि सृष्टि करथिल हसमा हसमा तार आ गोटे लक्ष्य थिला आज्ञा जेल रे अनाथाश्रम रे दृष्टिहीन विद्यालय रे जराश्रम रे आमे गोटे लक्ष्य कोनु से मन को आमे हसमा बोली करी निजर खर्चारू बाहर कोनु निजर नास्ता फास्ता देई करी ताको हसे करी कार्यक्रम माने बहुत टे करिछ बहुत जरूरी है जेल तो कांदी पकाले गोटे कह दिया गोरतले पड़ी गला जे हमको घृणा करसन लोग आपण माने हमको आदर करसन बोली करी बहुत बढ़िया जिनिस माने ठीक है हसाबार जिनिसटा सहज नहे से और जे हसासे से भगवान तुल्य है यहाँ से मंदिर बहुत दूर चलो ऐसा करते हैं किसी रोते हुए बच्चे को हंसाते हैं बच्चे नहीं किसी रोते हुए को हंसाते हैं बहुत बढ़िया गोटे कैसेट को दिली जी तो हंसी तो केतनी के हिट से कैसेट माने जाही गले विनोद आज्ञाकर मुई ना मरे और मजी चौदह हंसी तो सब आड़े बिहार पर्वण रे बाजू थिला सब कलाकार भोजी खाई गईछन जितेंद्र हरिपाल फकीर पटनायक सबे रंगटे मैनेजर अछि एली प्रसिद्ध कंस राजा गोपाल साहू 23 बरस तक जेता माने कंस राजा रोल करते से मो के रंग रोल करथिले आ मैं नहीं करथिली आ से कैसेटटा तीन जन को नहीं थिले आर्टिस्ट जेने तो हुबहु करथिल बुद्धदेव सोना खराब गेले न अशोक प्रतिखार दिलीप बाग अछन से माने सब आर्टिस्ट मनकर वॉइस के एते सुंदर करथिले जे सेटा हो जे पेरोडी थिला बोले से माने जीतन दादा आइले शिकार भल हे वो बाबू दे तो बोले ए तुम कलाकार हो जेनटा कह गीते कह जीतन दादा तो वॉइस रे बुद्धदेव सुना हाय शिकार बोली ओला मोर जीवन हो के धरिछो शिकार तू न इनके टिके आनो रे सदा तोर काली थी और मूल नाही मन हो के धरिछो ई टाइप रहितला कैसेट सुपर हिट गेला जा हो
ଆପଣ ହାସ୍ୟ କବିଆନ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ ବି ବନେଇଛନ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ର ଯୁଗ ସରିଛେ ଶ୍ରୁତି ରହିଛେ ଏବେ ବି ଆକାଶବାଣୀର ଜଣେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିକାର ବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୀତ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବଦରେ ସେ ଯେନ୍ ଜୀବନର ସେ ଯେନ୍ କ୍ଷଣ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ ଦେଖୁନ ଗୀତ ବି ଲେଖୁଥିଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୁବବାଣୀରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ନେଇ ରେଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ମାନେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ରାସ ମିର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଥିଲେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି ହରେ ବାବୁ ଗୁଣ ଗୀତ ଗୀତ ଲେଖୁଛ ଗୀତ 25ଟା ଲେଖିକିରି ଦିଅ 25ଟା ଗୀତ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଯଦି ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଯଦି ସବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ଆକାଶବାଣୀ ଗୀତକାର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ଜିନିଷଟି ଆସେ ଆକାଶବାଣୀ ଗୀତକାର ବାଟେ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତାଟା ଯେମିତି ଦାଦା ବୋଇଲେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଫୋକ୍ ଉପରେ ଲେଖ ଡାଲଖାଇ ରସର କେଲି ମାଲା ଜଳ ସୁର ମାନେ ଉପରେ ଲେଖ ବୋଇଲେ ଏଥର 21ଟା ଅଛେ ସୁରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ 8ଟା ବିନା ବେତାଲରେ ଯେମିତି ତାଲ ଆଣ୍ଡେ ହଲିଆ ଗୀତ ବୋଇଲା ହୋ ରାମ ଯେ ଲୋଇ କୋଡ଼ ହେତେ ବଜା ନାଇଁ ବାଜେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 8ଟା ଥି ଆଉ 21ଟା ଥି ବଜା ବାସି ରସର କେଲି ଡାଲଖାଇ ଜାମୁ ଡାଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଏସବୁ ଗାନାରେ ଏଥର ମୁଇଁ ଲେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 25ଟା ଲେଖିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଡାଲଖାଇ ଗୁଇଟି ରସଲେ ଦେଇଦେଲି ବେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ 2002 ମସିହାରେ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ଆଉ ଲଫାଫାଟେ ଦେଲା ଦେଖିଲି ବେଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଗୀତ ବାହାରିছে ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଚିଠି है ଆହା ଯାଅ ତାପରେ ମାଙ୍କର ଦୟା ହେତେବେଲେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଚଲୁଥିଲା ବହୁତଟେ ରିଲ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ ରିଲ୍ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଆମେ ଛିଡ଼ି ଗଲେ ଫେର ସେ ଜୁଏନି ଜୁଳୁଥିଲୁ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡୁଥିଲା 35 ଟଙ୍କା ପଡୁଥିଲା ବେଲେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ତ ଏଟା ଜାନନ୍ ନାହିଁ ବୋଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲୁହାର ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନା ବହୁତ ସୁପର ହିଟ୍ ତାଙ୍କର ଗାନା ମାନେ ବାହାରିଛେ ସେ ମତେ ଧରିଲେ ଦାଦା ତୁମେ ଚलो ଲେଖବ ଗୀତ ବେଲେ ବୋଲେ ହିନ୍ଦୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ରିହର୍ସାଲ କରୁଥିଲୁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ବି କ୍ୟାସେଟ୍ ମୁଇଁ ପହଲା କରିଛେ ତାକରଟା ବି ତ ଉମା ଫ୍ରେଶ ପହଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରେମ ଦିୱାନା ସେଠି ସଦରହନ ଲୁହା ବି ଗାଇଛନ୍ ପହଲା କ୍ୟାସେଟ୍ର ପ୍ରେମ ଦିୱାନା ଥିଲା ଆଉ ସେଟା ବି ଉମା ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ଲୁହାର ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ବାବୁର ମା କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲୁହା ରାତାରାତି ତାମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଲେ ସେ ଗୀତ ହଉଛି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରା ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତିକାର କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲୁହା ଜାଣିଛନ୍ ସେ ଗାନା ହେଇଥିଲା କେତେ ଲୁକାବ 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 ତମରି ବୁଢୀ ବୟସ ରସ ଥିଲା ବେଲେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ପାରିଲ ରସ ଥିଲା ବେଲେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ପାରିଲ ଏ ଦେ ଆଉଛ କହୁଛ ଆସ 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 ଢୁଲି ଗଲା ବେଲେ କାମଟା କରିଥିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଗୀତ ସାନ୍ତାନୁ ସାହୁର ପହିଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ହଉଛି ରସିଆ ନମ୍ବରରେ ଏନା ମୋର୍ ଗୀତରେ ରାତାରାତି ସେ ମଙ୍ଗଲ ମହାକୁଡ଼ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଡ୍ରାମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲେ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିଗଲେ ରେକର୍ଡ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରୋମ ଗୀତଟେ ମାରେ ଚିରେ ଚିରେ ପୁଡରେ ଆମର କରମ ପାଇଛୁ କାଏ ଜନମ ହରେ ମା ପାଇଛୁ କାଏ ଜନମ ହେମା ପିନ୍ଧିଛୁ ଜାକିଟ ଆମର ନାଇନ ବଟ ମୋ ମାରେ ତମଟା ସୁରି ମୁଖ ହେଲା ମଟା ତୁତନା ତମେ ସିରିଜି ବି ହେଲା ମକା ପୁତନା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେଜରେ ମାନେ ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଗାଲା କରି ସାନ୍ତାନୁ ସହିଲା ପହଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ରସିଆ ନମ୍ବର ରସିଆ ନମ୍ବର ଆଉ ଉମାର ଏଲା ପ୍ରେମ ଦେବା ପହଲା କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଉ କି ତାପରେ ଗୀତ ଅଛି ତାପରେ ହରେ ফুল কি গালি সদরন লোহা আর উমা ଦି ଜଣ ଡୁଏଟ୍ ଗାଇଛନ୍ ଏଟା ମିଶିକି ହରେ ফুল কি গালি কেন পোরাকে যাଉଛୁ তুই বুলি দেখলে হেটি পড়বি হিটি দেখলে হেটি পড়বি হিটি নাই দেবু মতে গালি মোর ফুল কি এটা বহুত আছে কিন্তু কাଁ ହେଲା हुसेन बाबू ଲାଷ୍ଟ ହଁ କାଇଁ ଲାଗି ଏବେ ଆକେ କାଇଁ ଲାଗି ନାହିଁ ବୋଲଲେ କାଁ ହେଲା हुसेन बाबू ମୁଁ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଥିଲା କିଶୋର ବାଗ ସାଙ୍ଗେ ମମତା ସୌର କ୍ୟାସେଟ୍ କରିଥିଲି ଉଞ୍ଚା ମନ କଡ଼ା କାରବାର ବୋଲି ମନ କଡ଼ା କରବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଥିଲା ବର୍ଷା ଉପରେ ଥିଲା সরাবনের পহেলা পানি আভিজ মহারানী সরাবনের পানি যৌবনের মোহনী এটা পিলা গেলা সরাবনের পহেলা পানি আভিজ মহারানী সরাবনের পানি যৌবনের মোহনী টুকেল
যায় যায় ঝোঁকের পানি, যায় যায় ঝোঁকের পানি, যায় যায় ঝোঁকের পানি, দেহে হেলা সানি গো রসিয়া নাচ মা শৈশোরা নর পানি। ଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା ଉଚା ମନ ପଡ଼ା କାରବାର, କିଶୋର ବାଗ ଗାଇଥିଲେ। ତ କାଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ତ ଯାଇ ନା ପାରେ, ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ଥରେ କାଁ ହେଲା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ମୋର ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ୱାର୍ଡ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମନ ଲେଖିଛେ ସେମାନେ ଦିଲ ଗାଇଛନ୍, ମୁଇଁ ଯୌବନ ଲେଖିଛେ ସେମାନେ ଯବାନୀ ଗାଇଛନ୍, ମୁଇଁ ଦଗା ଦୂର ଲେଖିଛେ ସେମାନେ ଧୋକା ଦୂର ବେଉଫା ଏନ୍ତା ଟାଇପର। ମତେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ, ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ, ମତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗଲା। ମୁଇଁ ସିଧା ନା ନାଇଁ ଧରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଇ ମୁଇଁ ତ ମନ ଲେଖିଥିଲି, ତମେ ଦିଲ କାଁଜେ ଗାଇଲ? ମୁଇଁ ତ ଯୌବନ ଲେଖିଥିଲି, ତମେ ଯବାନୀ କାଁଜେ ଗାଇଲ? ନା ଦାଦା କମର୍ସିଆଲ କମର୍ସିଆଲ କାହାକେ କୁହାଯାଏସି, ଯେନ୍ଟା ବ୍ୟବସାୟିକ ହେଇଯାଏସି ତାହାକେ କମର୍ସିଆଲ କୁହାଯାଏସି। କମର୍ସିଆଲ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ ବୋଲିକରି ତ ମତେ ଖରାପ ଲାଗଲା। ମୁଇଁ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ନାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଆର୍ ଖାଲି ଯେନ୍ଟା ରେଡ଼ିଓ ଲାଗି ଦୂରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଦରକାର ପଡିଲା ଲେଖିଲି। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାସେଟ୍ ଯେନ୍ ମାର୍କେଟ ଚଲଲା, ମୁଇଁ ପୁରା ଦୂରେ ଗଲେ ବହୁତ ଖେଚର କଥା ନୁହେଁ ସେ, ଯେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୀର୍ଷତାରେ ଥିବେ ଆଉ ତାମାନେ ଘୁଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ମା ମାଟି ଲାଗି, ମାର ଭାଷା ଲାଗି, ମାର ସମ୍ମାନ ଲାଗି, ଯୋଉ ଭାଷାଟା ମୋ ମା ହେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଓହରି ଗଲି କ୍ୟାସେଟ୍ ଜଗନ୍ନୁ। ନା ଏଇଟା ଆଉ ହାସ୍ୟ କବିତାରେ ଘରେ ବି କହିଲେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଥି ନାଇଁ ଯ, তোমার হাস্য ভাল হচ্ছে, হাস্য লোক তুমি পছন্দ করছ, হাস্য রস উপস্থাপন পছন্দ করছ, গুটে লাইন থি যে বহুত আগে যাব বলি মুই বি সে কথাটা মানলি আর কেলা হাস্যরে লাগলি। এটা 30 বরষ ହେଲା না ଖାଲି ହାସ୍ୟ ରସରେ ମାତିছে। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ 30 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା 40 40 ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ନାମ ଡାକିବେ ତ ଆଜ୍ଞା। মোর গুটে বহুত জলদি আপন মানে কবিতা বইতে পাইবে, ভূত যাচ্ছে কপি ଆଜ୍ଞା 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 ହେଲା, ଭୂତ ଯାଉଛି କପି ସବୁ ମିଶିକିରି ସେଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆପଣ ଆମ ରେଡ଼ିଓ ମନ୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 40 ବରଷ ଯେନ୍ ଉତ୍ସବଟେ ମନା ହେବା ସେ ଶ୍ରୋତା ଉତ୍ସବ ତ କହୁଛନ୍ ଜରୁର ମନାବା, ହେଇଟା ହେଇଟା ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହବା, এটা উৎসব হি হবা, ଆଜ୍ଞା বহি উন্মোচন হি হবা, উৎসব হবা, যেটা মহাপুরুষ শক্তি দেবে সেই হিসাবে আমি মজা করমা সেটা। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আমার মজা ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ ମା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏନ୍ତା ହସେ ଖୁସି ଚାଲିଥାଉ আর ଆଗକେ ଆଗକେ ବଢ଼ୁଥାଉ ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଏ ମାଟିର ଟେକ୍କେ, ଏ ମାଟିର ଭାଷାକେ ଆପଣ ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛ ନିଜ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆଜି আমার ভাষার লাগি, আমার মা লাগি পদে কম মাকে নিজের মায়েরকে নিজের জীবন আদর কলা, তার জীবনটা জীবন সে জিয়ে থাও থাও বলা। 1 নম্বর বঢ়িয়া মা ভাষা আমার যে ভাষা কହୁଛୁ মাতৃভাষা সেটা আমার মা ভাষা ବି আমার মা। যেন কারণ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ହରି ଗଲି ଇ ଅପଶବ୍ଦ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିମି ଯେନ ମାନେ ମୁଇଁ କବିତା ମାନକେ ବି ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଆଲବମ୍ ଶବ୍ଦ ଆଣି ପକଉଛନ୍, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କହିସି, ମୁଇଁ ସିଧା ସଲଖ କହିସି ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ଜାଣବ। ମୁଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନା ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଗୀତରେ କାଣ ମାନେ ଭାଷା ନାଟା ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଗୀତରେ କିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଇଁ ଥାଏ। ମୋର କୁଲଫି ରାନୀ ଚୋକୋବାର ତତେ ମିସ୍ କରୁଛେ ବାରମ୍ବାର, ପିଲା କହୁଛି ଟୁକେଲ କହୁଛି ତୁଇ ମୋର ଲାଇଫ ବୟ ଭୀମବାର ତତେ ମିସ୍ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛେ, ଟୁକେଲଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକି ଆଉଥିଲା ଯେ তুই তাকে মিস করে না গেলা যে টুকেল কাঁ যে কলা পিলাকে লাইফ বয় ভীমবার দিও বলি করে কপড়া কাচু চুকা বলি করে জ্যোতিপাত করবা লাগি সামনে গীত লেখুছেন ঠিক নয়। সে গীত দেখবা যে সর্বেশ্বর ভূইর আমার পদ্মিনী দোরার খান্টি সম্বলপুରୀ শেষী গীতরে। তো যেনু কি আজির তারিখে বি বিনা উর্দু বিনা হিন্দি বিনা ফার্সি ভাষারে সম্বলপুରୀ গীত হিরিছে, পখনো উপরে ঝরণ পানি লিকিরি চিকিরি ঝাড়কুড়িয়া গুঠে বি হিন্দি শব্দ না আজ্ঞা। ଆଜ୍ଞା তার মানে হচ্ছে কেশরী লো, তার মানে হচ্ছে রিদিম বেস সম্বলপুরী রিদিম কে লোক ভাল পাইছন, যে ঢোল নিশান গজুছি সেটা ভাল পাইছন, যে ট্রেনিং হচ্ছে সেটাকে ভাল পাইছন। রঙ্গবতী আজি কাহা লাগে যে 50 বরষ উপরে হলা নবী আজি কা সুপার হিট আজ্ঞা, তার মাধুর্যতা লাগি এমনকে বুঝে বুঝি কারণ না মানে ধর্মীয় তকর যে ভাই না আমকো তো কাহি কিছু কহবা কিছু দেবা না, কিন্তু তুমি মার যদি যদি সম্বলপুরী কହୁଛ পুরা সম্বলপুরী তা মানে গ খান্টি তোমার আগাড়ে সর্বেশ্বর হয়ে অছন, মু না ধরছে তাকরটা কারণ তাকর গীত আমি শুনুছে গুটে বি খারাপ শব্দ নাই না তাকর থি। তো মু অনুরোধ করছে যেন মানে বি গাউছ লেখুছ
ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲେ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଥାଉ ସେଠି ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଉର୍ଦୁ ଦିୱାନା ବେୱଫା ମୁଇଁ କବିତା ମାନେ ବି ଦେଖୁଛେ ସେଠି ବି ସେ ହେନ୍ତା ଶବ୍ଦ ମାନେ ବି ଲେଖି ପକଉଛନ୍ ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ଆଜିକାଲିର ଚଳନ ବୋଧେ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ଯେନ୍ ମାନେ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ ପାଇବାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶବ୍ଦକୋଷ ହଉଛି 10,000 ଶବ୍ଦ ଜହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶବ୍ଦ ପାଇପାରବ। ହଳଧରନାଗର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ନିଅ ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ନିଅ ସେନୁ ଭରିଛେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ସେନୁ ନେଇକରି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରବ। ଆଉ ହେତ୍କି କହୁଛେ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବି ଅଛୁ ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ ଲେଖୁଛେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ବି ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମର ଲେଖଲା ଦିନୁ ଆମେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖୁଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମା ମାଟି ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଲାଗି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାଣା ରହିବ ବାକି ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ ମୁଇଁ ସାନ ଥିଲି ମୋର ମା ଖରାପ ହେଇଗଲେ 6 କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲି ମୋର ବାପା ଜାଣିଥିଲେ ମୁଇଁ କବିତା ଲେଖୁଛେ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲି ଶୁଣିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ କବିତା ଲେଖାଲା ମୋର ବାପା ନାଇଁ ଥାଇ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଧବ ପାଇଲି କି ଯେତେବେଳେ ହାସ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛେ କି ଯାଉଛେ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମା ବାପା ଥିଲେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଜୀବିତ ଥିଲେ ମତେ ବେଶୀ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେଟା ମୋର ଅଭାବଟେ ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରସି ଅନୁପସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତି ବୋଲେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ ମା ବାପା ତାକର ପୁରସ୍କାରଟା ଅନୁଯାୟୀ ତାକର ଗୋଟ ତଲେ ଦେତି ମାନପଦଟେ କି ଯେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟଟେ କି ଯେନ୍ ନିର୍ମାଧବ ପୁରସ୍କାରଟା ପାଇଲି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାକର ପାତ୍ରରେ ଥିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମତେ ବହୁତ ତକଲିଫରେ ବଢ଼େଇଛନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ପୋଷିଛନ୍ ମତେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲୁ ଆମେ ଗରିବୀ କାଣା ଦାରିଦ୍ରତା କାଣା ଯେ ଆଖି ଆଖି ଦେଖିଛେ ମୁଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲା ବେଲେ ବି ଛୁଆ ବେଲେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ମାଟୁଥିଲି ଆଉ ପଢ଼ିଛେ କଲେଜରେ ଇଭିନିଂ କଲେଜ ଆମର ବେଲେ ଥିଲା ଆମେ ଦିନ ବେଲେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ପାରସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମେଡିସିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସକାଳୁ 8 ବଜେ ଯାଏ 5 ବଜେ ଛୁଟି ଆସେ 5:15 କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କାନ୍ଦିକିରି କଲେଜକେ କାନ୍ଥି ଦେଇକିରି ଯାଏ ରାତି 10 ବଜେ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ନାଇଁ ଜଣେ ଯେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଆପଣ ବେଳକେ ନୁହେଁ ସେ ଯେନ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିସି ବହୁତ ତଳୁ ଆସିଥିସି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଅନାଟନ ଅଭାବ ସବୁ ଦେଖିଥିସନ୍ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଥି ତାଙ୍କର ଗୀତ ଥି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଥି ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେସି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗିକିରି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ଡାକ୍ତର ନିକେ ଯାଇସି ଡାକ୍ତର କହିସନ୍ କାଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ହସବା ଲାଗି ହସି ନା ପାରବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ମେଡିସିନ ଆଇছে ଖାଇଲେ ଯେନ୍ତା ହସି ପାରବା ଡାକ୍ତର କହେ ବଢିଆ ଦିନ ଆଇছে ଆଜି ହିଁ ଆଇছে ନୂଆ ମେଡିସିନ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଇছে ବାହାର କରିଛନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ମେଡିସିନ ତୁମର ମୁଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରମି ଏଇଟା ବଢିଆ ଆଇছে ମେଡିସିନ ନିଅ ସକାଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଖାଇ ସାରିଲେ ଖାଇବ ହପ୍ତେ ପରେ ଆସିକି ମତେ ଭେଟବ ଯେ ହସି ପାରିଲ କେନ କରିକିରି ସେ ବିଚରା ହପ୍ତେ ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା କାହିଁ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ ସବୁ ସରିଗଲା ହସି କାଣା ଯେ ଜାଣି ନା ପାରିଲି ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ କାମ କର ସିନା ମୁଁ ଶୁଣି ଯେ ସହରରେ ଯେନ୍ ସର୍କସ ଚାଲିଛି ସେ ଜୋକର କେ ଯେ ବି ଦେଖଲେ ନାଇଁ ହସିକିରି ରହି ନା ପାରବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସର୍କସ ଯେ ଜୋକର କେ ଦେଖବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ पेशेंट कहला डॉक्टर साहब मुझे तो से हतभागा जोकर सारा संसार के हसो चाले निजे चेष्टा करी के बेटी हसे ना बहुत बढ़िया संदेश ही माध्यम थी जे हसासी तार हृदय भितर केते जे दुख थिसी से कलाकार किसी व्यक्ति ही जाने छे सलीमा दादा हमर नुआ लेखक बने बर्तमान उभरिचन आसुचन नुआ नुआ लेखा धरिकिरी कार्यक्रम करूचन तांको लागि द्विपद कहूँ मुई मोर नीलमाधव पुरस्कार समर्पित भी करथिली सेन मते कहा के डेलिकेटेड कर बोली कहले मैं कहली जेते नुआ पीढ़ी अछन जेते नुआ लिखुछन ओ नीलमाधव पुरस्कार से नुआ युवा पीढ़ी के आज भी आपन माध्यम रे कहू ताको समर्पित है मोर नीलमाधव पुरस्कार ताको मैं एती कहमे जे लेखा दुखी मन मैं कविता रे कहि दो ना अब से कथाटा दुखीर मन उनाटी करवार के दुख सुखी मन को देवा लगे आहुरी टिके सुख लिहि जाउछे मनर बैठन में जहार आसार सलता ताकर लगे लखमा सामे गीत कविता आवर कविता पढ़ी हंसवा जदि केन उपरा दुखेते पढ़ी चोर जदि चोराबाटा छनके दबा छाड़ी मनुष्य मरा निजर हाथ देवा फीकी छुरी पढ़ी हमर कविता निजर मतलब भूली जाता देशर लगी जीवन देता देशर कहनी नेता तब जानता हमें हमर कलम रो सही नाइ जीवार पुरथा बहुत बढ़िया धन्यवाद कोण दादा
बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले आम श्रोता मान लगे रेडियो मंथन 91.6 एफएम श्रोता मान लगे दुई पद कह माँ समलेकर देवर आपण बढ़िया थन एंता कार्यक्रम देखुथन प्रोत्साहित करथन कार्यक्रम भल लागले मतामत भी दबार के नहीं भूलबे और माँ माटी के भल पान निजर माँ बाबा के भल पान सान मान को स्नेह करन बड़ मान को सम्मान जन जुहार सब श्रोता मान को आवतरे मुई ई जगह न कहूचे आमर संगे थिले अच्छन बहिष्य आमर संगे गुणरंजन सालिमा हास्य कवि गुणरंजन सालिमा तांगर जीवन बाबती तांगर कविता कवि जीवन बाबती तांगर गीतिकार जीवन बाबती तांगर अनुष्ठान हसमा हसमा बाबती बहुत किछि कथा कहले आपण माने ई कार्यक्रम आमर रेडियो मंथन रो यूट्यूब थी भी देखि पारबे आ आमर ऐप थी भी इटा अवेलेबल अछि जे माने हमर मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करवा लगी चाहे से प्ले स्टोर के जाइए हमारी ऐप के डाउनलोड करी हमारी कार्यक्रम के भी सुनी पारे आम सहित एवं तक जोड़ी होता लगी धन्यवाद जनाऊे आमको आज लगी विदाय दो नमस्कार।